हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्तंकु हमर यूट्यूब फैमिली दी बायो रिवोल्यूशन रे वेलकम। जेमिति कि हमर सर्कुलेटरी सिस्टम रो किछिटा पार्ट हमें होची कंप्लीट करथिलु। ब्लड रो कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग एगुडा सब गुडा को हम डिस्कशन सरिथिला। लास्ट को मु किछिटा क्वेश्चन देइथिली जेमिति कि फिश रो तार होची हार्ट रो चेंबर केते, फ्रॉग रो जेमिति कि एम्फिबियंस मानकर चेंबर केते, आउ होची रेप्टाइल्स मानकर, बर्ड्स मानकर आउ मामल्स मानकर समस्तंकर मु चेंबर केतेटा कोन पचारिथिली। जो माने जानिचंती ठीक अछि, जो माने जानि नाहंती तांको पई मु कहि देबी। फिश रो होची आमे कहि परिबा दुईटा चेंबर, टू चेंबर्ड हार्ट, ठीक अछि। गोटे एट्रियम गोटे वेंट्रिकल, तेनु कर एठी कोन हुए सिंगल सर्कुलेशन हुए। केमिति सिंगल सर्कुलेशन हुए बोली हमें कहि परिबा, काहे कि ना केवल थरे होची हार्ट भितर देकी केवल थरे ही ब्लड फ्लो हेई परिबो, आउ फ्लो हेई परिबोनी। तेनु थरे जेहेतु फ्लो होची तेनु हमें एठी कहि परिबा फिश रो होची केमिति का तार होची ब्लड फ्लो होबो हार्ट भितर देकी हमें एठी कहबा डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, ठीक अछि। ताले हार्ट देकी कोन हबो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल फ्लो हबो। वर्तमान आमे देखिबा यारो बेसी आमे होची भितर को जीवानी, काहे कि ना हमर जदि देखिबा प्लस 2 लेवल रो होची क्वेश्चन आछे टीजीटी रे। एमे जे पीजीटी पई पढिबा ताहले होची तार पूरा स्ट्रक्चर हमको पढिया पई पडिबो। गिल देकी से होची ऑक्सीजन रो एक्सचेंज करूची, जेमति कि गिल देकी ऑक्सीजन नउची CO2 छाडुची, किंतु जेतबे हार्ट पाकु से पहुंची जाउची सेतबेकु डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी से कैरी करूची, ठीक अछि। सेति पई कोन होची डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होची हार्ट देकी फ्लो होची। एटा फिगर करके जदि हमें बुझिबा पीजीटी एग्जाम पई हमरो फिगर दरकार हबो, ठीक अछि। ताले टू चेंबर हार्ट हमें कहि परिबा, गोटे ऑरिकल गोटे वेंट्रिकल, तार होची सिंगल सर्कुलेशन हबो। नेक्स्ट हमें देखिबा एम्फिबियंस मानकर, एम्फिबियंस मानकर तांकर होची 3 चेंबर्ड हार्ट हमें कहि परिबा। थ्री चेंबर्ड हार्ट हमें कहि परिबा, ठीक अछि। ताले कोन कोन रहइबो दीटा ऑरिकल रहइबो, गोटे वेंट्रिकल रहइबो, ठीक अछि। एमिति का स्ट्रक्चर जदि मु कहबी एटी भाल्व थिबो, एठी भी भाल्व थिबो। अच्छा भाल्व तो रहिबो, बाकी कोन हबो एपटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एपटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दी जन जाक आसी गोटे जारे मिसी जिवे। सब हम मन रखिबा राइट एट्रियम होची सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करिवो, आ लेफ्ट एट्रियम होची सब बेले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करिवो, ठीक अछि। ताले एठी होची दीटा ऑरिकल रहिला, गोटे लेफ्ट गोटे राइट, आ तळटा होची वेंट्रिकल हमें कहि परिबा। नेक्स्ट हमें देखिबा अच्छा या भीतर देखि सेमिति हमें कहि परिबानी मिक्स ए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मु लिखिथिली एठी जेतु दी जन जाक मिक्स होचंती तेनु एठी कोन हबो मिक्स्ड ब्लड फ्लो हबो, मिक्स्ड ब्लड, ठीक अछि। नेक्स्ट हमें देखिबा रेप्टाइल्स मानकर, रेप्टाइल्स मानकर सेमिति हमें कहि परिबा पार्शियली फोर चेंबर हमें कहि परिबा, पार्शियली फोर चेंबर, एक्सेप्ट किए एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक अछि। क्रोकोडाइल को छाडी देले आ समस्तंकर पार्शियली फोर चेंबर हार्ट, ता माने केमिति थिबो हमें जे फिगर करिबा एमिति के टिके गोटे ग्रुप भलिया बाहरी थिबो, किंतु हमें देखिबा पूरा पूरी पार्टीशन हेई नथिबो, पूरा पूरी पार्टीशन हेई नथिबो, एई मझी जगहटा गैप थिबो, एठी होची मिसी जाउथबो। तेनु एठी भी हमें कहि परिबा मिक्स्ड ब्लड फ्लो होची, ठीक अछि। आ एठी कोन हबो दीटा ऑरिकल
ଆଉ partially divided sorry divided ventricle single ventricle हबो यार भी सेमिति मिक्स्ड ब्लड फ्लो हबो नेक्स्ट आमे देखिबा पार्टीशन हेनी वेंट्रिकल रे माने मिक्स ब्लड फ्लो हबो बार्ड्स मानकर देखिबा अच्छा क्रोकोडाइल रो मु जो लेखिली थी क्रोकोडाइल रो होची फोर चेम्बर एटा प्राय तो आगु समस्त जानिथिबे कहीं ना जीके जो जनरल साइंस अछि जीएस अछि सेतिरे ये प्राय तो आसे क्वेश्चन तेणु समस्त जानिथिबे बार्ड्स मानक पाखरे होची फोर चेम्बर्ड हार्ट रहइबो टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल बार्ड्स मामल दी जणक पाखरे म एकाथर लिखि दउची एका रहइबो सब गुडाक तेणु डबल कहीं लिखिबा अच्छा फोर चेम्बर्ड हार्ट रहला दीटा ऑरिकल रहले दीटा वेंट्रिकल रहले एठी मु गोटे फिगर करिवि ठीक अछि त माने वेंट्रिकल भी दीटा पार्ट रे डिवाइड हे जिवो एनकरी एमानकर कोन हबो एमानकर होची तांकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एपटे फ्लो करिवो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होची एपटे फ्लो करिवो त माने राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल शॉर्टली लिख दउची जो माने लेखुचंती से माने होची एकाथरे फुल फॉर्म रे लिखि देबे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक अछि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल कोठी ऑक्सीजनेटेड कोठी डीऑक्सीजनेटेड ये होची डीऑक्सीजनेटेड ये होची ऑक्सीजनेटेड तेणु डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एपटे फ्लो होची ऑक्सीजनेटेड ब्लड एपटे फ्लो होची सेपरेशन अछि मिक्स ब्लड हबनी एठी होची दुई थर होची ब्लड पास करिवो हार्ट देकी तेणु कर एठी कोन हबो फिश मानकर लिखिथिलु सिंगल सर्कुलेशन एठी हमें लिखिबा डबल सर्कुलेशन ठीक अछि डबल सर्कुलेशन कहीं हबो हार्ट भितर देकी दी थर ब्लड सेपरेटली फ्लो करिवो काहे सारे के मिसिबनी तेमन आमे ताको कहबा डबल सर्कुलेशन हबो ठीक अछि तले एतिक जिंस हमर प्रीवियस क्लास रो बाकी थिला आज आमे नेक्स्ट देखिबा स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट आमे कहि परिबा कहार हार्ट आमे कहबा ह्यूमन रो हार्ट ठीक अछि तले मटे हेडिंग कर दउची स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड वर्किंग हार्ट ठीक अछि तले तार स्ट्रक्चर फास्ट आमे देखिबा मु गोटे पूरा इजी स्ट्रक्चर दउची काहे ना हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे कोठी स्ट्रक्चर करिया पई दबनी हमें ता ऊपर बेसी फोकस करिया दरकार नै किंतु हमको रफली डायग्राम करिया पई पड़े गोटे बड़ की फिगर करूची ता चारि पाखरे मु लिखि देबी ठीक अछि फिगर टाको अलगा पेन टिके करियो रेड रे करिया काहे ना रेड हमर हार्ट होचे रेड कलर रेड कलर रे हमें करियो पूरा पूरी इजी सिंपल फिगर मु गोटे करबी चेम्बर हमको देखियार अछि आमे जानिचु ह्यूमन जेतु मामल्स मानकर फोर चेम्बर हार्ट तेणु मु टोटाली आमर जेमिति चेम्बर गुडा रुहे आमर जेमिति रूम गुडा रुहे मु सेमितिका रूम तयारी करूची हार्ट रो काहे बुझिया पई हमको इजी हबो ये होची राइट ऑरिकल बा राइट एट्रियम ये होची लेफ्ट एट्रियम ये होची राइट वेंट्रिकल ये होची लेफ्ट वेंट्रिकल सबुठु बड़ हमको को चेम्बर टा लागुची लेफ्ट वेंट्रिकल मु जानि कि सेटा को बड़ करची काहे कि बड़ करची हमें देखिबा तले ये आसीबो राइट एट्रियम ये आसीबो राइट वेंट्रिकल ये आसीबो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मु एडार फुल फॉर्म काहे कि लेखुनी एगुडा हमें बहुत आगुरु पढुछु एगुडाक हमर सेमिति अजଣା नथिबो काहे कि ना प्रायत प्लस 2 पिला माननकु टिके कहिया पई पड़े किंतु सेमाने भी जानि थांती
10th ରୁ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଟିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦବା ଏଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ ମାଇନର ଜିନିଷ, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ, ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ, ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚେମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ, ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ କରିବ। ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ହବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର, ଟ୍ୟୁବ ତିଆରି କରିବା। ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ଆସିକି ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ ରେ ପଶିବ, ସେଠୁ ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ହଉଛି ଇଏ ଯିବ କୋଉଠିକି, ଇଏ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉଠିକି ଆସିବ, ଏପଟ ଦେଇକି ମୁଁ କରିଦଉଛି। ଏଠି ଗଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ, ଏଠି ମୁଁ କରୁନି, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଲଙ୍ଗସ ବୋଲି ଲେଖି ଦଉଛି। ଲଙ୍ଗସ କୁ ଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଲଙ୍ଗସ ରୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି, ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, ଲେବଲିଂ ଗୁଡାକ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଲଙ୍ଗସ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠିକି ଆସିବ, ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ କୁ, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ କୁ ପାସ୍ କରିବ, ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ରୁ ପୁଣି ବଡି କୁ ସବୁ ଆଡକୁ ପାସ୍ କରିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଗରୁ ବି ପଢିଛୁ। ସବୁ ଗୁଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା, କୋଉଠୁ କୋଉଠିକି ବ୍ଲଡ ଆସୁଛି, ସେଠି କଣ କାମ କରୁଛି, ପୁଣି କୋଉଠିକି ଘୁରିକି ପଳଉଛି, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ ଚେମ୍ବର ନମ୍ବର 1, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ 2, ଇଏ 3, ଇଏ 4, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି, କୋଉଠୁ ବ୍ଲଡ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହାର୍ଟ ର କାମ ହଉଛି ପମ୍ପ କରିବ, ତାର ସେତିକି କାମ, ଆଉ କିଛି ସେମିତି କାମ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ପମ୍ପ କରିକି ବ୍ଲଡ କୁ ଏତେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିବ, ବ୍ଲଡ ହଉଛି ଫ୍ଲୋ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏତିକି କାମ ହଉଛି ହାର୍ଟ ର କାମ। ଆମେ ଯୋଉ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ, ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ ଏଗୁଡା ସବୁ କହୁଛୁ, ଏଗୁଡାକ ହାର୍ଟ ର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ କିଏ ନଉଛି କିଏ ଦଉଛି ସେଗୁଡା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଭାବୁନି, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ କୁହାହେଇଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଇକି ବ୍ଲଡ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଇକି ଲଙ୍ଗସ ରୁ ବ୍ଲଡ ଆସିବ, ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ବାସ୍ ଛାଡିବାର ଅଛି। ହାର୍ଟ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ଯଦି ବି ପାସ୍ କରିଦବା ବି, ଯଦି ବି ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ରେ ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ ବ୍ଲଡ, ତାର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସିଏ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିବାର ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମିତି ରିଆକ୍ସନ ହବନି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ, ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି, ଯେମିତି ଲଙ୍ଗସ ରୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ କୁ, ସବୁ ପାର୍ଟ ରୁ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ କୁ ଗୋଟେ ସବୁ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ ହବ କିମ୍ବା ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ ହବ, ସେଗୁଡା ସବୁ କାହାର କାମ, ଲଙ୍ଗସ ର କାମ। ସେଇଠୁ ହଉଛି ଲଙ୍ଗସ ରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ କୁ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ ବ୍ଲଡ ଆସୁଛି, ତାମାନେ CO2 ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ଧରୁଛି, ବ୍ଲଡ ନେଇକି ଆସୁଛି ହାର୍ଟ କୁ। ହାର୍ଟ ଭିତରେ ପଶିବାର କାରଣ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦବ, ଯେମିତି କି ବ୍ଲଡ ଟା ସବୁ ଜାଗାକୁ ପାସ୍ କରିକି ପଳେଇବ। କାହିଁକି ନା ହାର୍ଟ ରୁ ହିଁ ସବୁ ଯେତିକି ଆର୍ଟେରୀ, ଭେନ୍ ସବୁ ଗୁଡାକର କନେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାର୍ଟ କୁ ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ସେ ହଉଛି ବ୍ଲଡ ଟା ଫ୍ଲୋ କରିବ, କାମ ହଉଛି ଏତିକି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେମ୍ବର ନମ୍ବର 1। ଚେମ୍ବର ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ସେଇଠୁ ହଉଛି କଣ ହଉଛି, କୋଉଠୁ ବ୍ଲଡ ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତଳ ଆଡୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତିକି ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଆମର ଅଛି, ଆଉ ଉପର ଆଡୁ ଯେତିକି ଅପର ପାର୍ଟ ଆମର ଅଛି, ସବୁ ଆଡୁ ରେସ୍ପିରେସନ ସରିଗଲା ପରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ୱାର୍ଡ କୁ ୟୁଜ କରୁଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଭଲ କି ଶୁଣିବେ। ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ସରିଗଲା ପରେ, ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରେସ୍ପିରେସନ ମାନେ ଗ୍ୟାସ କୁ ନବା, ମାନେ ସରି, ଆମର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ କିମ୍ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସେଗୁଡାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରେସ୍ପିରେସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପିରେସନ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ପଢଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସିୟସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆମେ ହଉଛି ତାକୁ ଟର୍ମ ଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା ବ୍ରିଦିଂ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ ରେସ୍ପିରେସନ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଫୁଡ ର ବ୍ରେକିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାରିବ, O2 ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ଫୁଡ ର ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ପରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡାକ ବାହାରିବ। ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିବାର କାମ ବି ହଉଛି ହାର୍ଟ ର, ଠିକ ଅଛି। କଲେକ୍ସନ ନ କଲେ ହଉଛି ସେ କୁଆଡେ ଯିବ, ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଆସିଲେ ଯାଇକି ପମ୍ପ ହେଇକି ସେ ଲଙ୍ଗସ କୁ ଯିବ, ତାର ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ହଉଛି ଲେବଲିଂ ଗୁଡାକ ଆମେ ହଉଛି କରିବା ବ୍ଲାକ୍ ପେନ ରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇନଫେରିୟର ଭେନା କେଭା, ଇନଫେରିୟର ଭେନା କେଭା, ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ସୁପେରିୟର ଭେନା କେଭା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସୁପେରିୟର ଭେନା କେଭା, ଇନଫେରିୟର ଭେନା କେଭା, ଦି ଜଣଙ୍କର ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଟାଚ ହେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ ରେ। କାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबू पार्ट रू आम बॉडी रो जे कोनोसी पार्ट रे डीऑक्सीजनेशन होची ब्लड रो माने ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाउची माने ताकू आनी कि से होची राइट एट्रियम रे पहुंचेबो किए इन्फीरियर वेना केवा बा सुपेरियर वेना केवा ठीक अछि आहुरी भी हार्ट भितरे भी ब्लड फ्लो होची ना नहीं हार्ट को भी मैनेज करिया पई हार्ट रो जो सेल माने अछंती से माने मैनेज होआ पई से माने रेस्पिरेशन रे पार्टिसिपेट करिया पई से मानक देहरे भी ब्लड फ्लो होची हार्ट सब काम करछि ता माने तार जो पार्ट गुडा को तार जो मसल गुडा को सेठी की ब्लड जाउची ना जाउनी हम देखिबा सब गुडा को जाउची तेणु हार्ट रो जो मसल गुडा को सेठी जो ब्लड गुडा को फ्लो होची सेही ब्लड को कलेक्शन करिवो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जति की अछि हार्ट रो हार्ट निजे जति की होची फ्लो करूची तार निजर मेंटेनेंस पई ताकू पुनी कलेक्शन करिया पई की अछि जदि हम देखिबा एपटे आम कहीपर एपटे एड हो कोरोनारी भेन आम कहीपर ठीक अच्छे कोरोनारी भेन कोरोनारी भेन हम एतिकी जिनस हूँ आमर थिला राइट एट्रियम रिलेटेड राइट एट्रियम को किए किए एंट्री करुछन ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखा एपटे देकी आसिला राइट एट्रियम रे होची पंप हैला परे कंट्राक्शन हमर रिलैक्सेशन सबले होची तेणु कंट्राक्शन हैला माने राइट एट्रियम रु लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम रु राइट वेंट्रिकल को होची ब्लड आसीबो राइट वेंट्रिकल रे पहुंचला परे पुणी अथरे से बाहरी पळेबो हार्ट रु कोठी की जीवो जदि हमें देखिबा लंग्स को जीवो ठीक अछि लंग्स को जीवो ये होची इन्फेरियर भेना केबा सुपेरियर भेना केबा कोरोनरी भेन एई जो जिंसटा जीवो वर्तमान याको हमें कोन कहबा याको हमें कहबा पल्मोनारी आर्टेरी आमर आम जानिछु सब भेन और आर्टेरी भितर जदि हमें डिफरेंस देखिबा भेन होची डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करे आर्टेरी होची ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे ताले एठी कोन हला ए तो राइट एट्रियम होची जति कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को होची कलेक्ट करथिला राइट वेंट्रिकल भी सेया ताले पल्मोनरी आर्टेरी देकी सेही ब्लड ही फ्लो होची माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होची पल्मोनरी आर्टेरी देकी फ्लो होची केवल गोटे आर्टेरी जे कि होची डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को होची कैरी करे से होची पल्मोनरी आर्टेरी ठीक अछि वर्तमान लंग्स को गला परे लंग्स रु पुणी आउथरे सेठी होची कार्बन डाइऑक्साइड गुडा को से होची सेठी बाहर कर देकी ऑटो को धरिबो ब्लड आसीबो कोठी की घुरिकी आसीबो कोठी की लेफ्ट एट्रियम को कहा थ्रो रे आसीबो को ट्यूब थ्रो रे जदि आसीबो हमें देखिबा पल्मोनरी भेन देकी आसीबो ठीक अछि पल्मोनरी भेन देकी होची लंग्स रु लेफ्ट एट्रियम को आसीबो लेफ्ट एट्रियम रु लेफ्ट वेंट्रिकल रु बाहर को जते बेले जीवो सेते बेले हमें ताको कहबा एओर्टा हबो एओर्टा हमें कहबा केतेबेले लेफ्ट वेंट्रिकल रु ऑक्सीजनेटेड ब्लड जेतेबेले सब पार्ट को जीवो हमें ताको एओर्टा कहबा सेमिति हार्ट रो निजर मसल मेंटेनेंस पई से निजे भी नबो काहा थ्रो रे नबो एओर्टा रु होची बाहर थिबो आ गोटे ट्यूब हमें कहबा एओर्टा रो आ गोटे ट्यूब हमें कहि परबा इटा ते कहबा हमें कोरोनारी मु तळे लिखिदेबी कोरोनारी आर्टेरी ठीक अछि कोरोनारी आर्टेरी हमें कहि परिबा ताले कोरोनारी आर्टेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होची नै कि जीवो हार्ट रो मसल रो मेंटेनेंस पई कोरोनारी भेन होची हार्ट रो मसल रो जति कि वेस्ट जति कि रेस्पिरेशन हे गला परे जति कि होची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थिबो सब गुडा को कलेक्शन करी आनी कि होची राइट एट्रियम रे पहुंचेबो एति कि थिला हमर बेसिक जति कि हमें जानिचो हार्ट विषय रे जहा जहा एगुडा सब थिला वर्तमान हमें नेक्स्ट धीरे धीरे आगो को जीवा कोन कोन जिंस अछि हमें ଟିକେ देखिबा ए जो हमर ट्यूब गुडा को अछि आगो भल्व कहि देबो जति कि ट्यूब गुडा को अछि सेठी किछटा गेट अछि केमिति केतेबेले गेट खुला रहउची केतेबेले गेट बंद रहउची जेतेबेले तार होची एक्सेप्ट करिवार थिबो तार जेतेबेले पूरा पूरी चेंबर फुल हे जिवो तापर होची तार गेट क्लोज हे जिवो से जो गेट गुडा को अछि सब चेंबर परे परे गोटे गोटे गेट अछि से से गेट बा हमें ताको भाल्व कहि परिबा से भाल्व गुडा को कोन कोन हमें लिखिबा एठी गोटे भाल्व अछि एठी गोटे भाल्व अछि एठी भाल्व अछि एठी अछि एठी अछि कोठी नाही ए जो पाल्मोनरी भेन पाखरे जो एंट्री करिछि लेफ्ट एट्रियम रे सेठी होछि किछि भाल्व नाही विदाउट भाल्व रे से होछि एंट्री करूछि ताले देखिबा एठी जो भाल्व अछि ताको हमें कोन कहबा राइट एट्रियम आगरु जो हमर भेना केभा अछि सेठी गोटे भाल्व अछि हमें ताको कहबा यूस्टाचियन भाल्व यूस्टाचियन भाल्व
ठीक अछि यूस्टेचियन भाल्व बोली कहबा आउ ए जो रहिला हमर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल भितरे जो भाल्व रहबो ताको हमें कहबा ट्राइकोस्पिड भाल्व ट्राइकोस्पिड भाल्व आउ जो रहिला हमर पल्मोनारी आर्टरी जो स्टार्ट हो जो जगह रे सेठी गोटे भाल्व अछि ताको हमें कहबा सेमिलुनार भाल्व सेमिलुनार भाल्व हमें कहबा एतिकी होची गुटे पट साइड रो हमें देखिलु फ्लो हवा पई एतिकी भाल्व देकी ताको एंट्री करिया पई पड़िबो नेक्स्ट आम एठू स्टार्ट करिया पुणी आउ थरे पल्मोनारी भेन पाखरे किछि भी सेमिति भाल्व नाही लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल भितरे बाइकोस्पिड भाल्व बाइकोस्पिड भाल्व प्रॉब्लम होची समस्त को सॉरी कहया पई चाहिबी कोन किछि प्रॉब्लम होची बधे दीटा खंडे क्लास हलानी एमती लेखिबार टिके असुविधा होची तथापि भी मु ट्राई करूची जेमति कि सब सॉल्व हे परिबो तले देखिबा हम एठी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल भितरे बाइकोस्पिड भाल्व बा ताको हमें कहि परिबा माइट्रल भाल्व माइट्रल भाल्व सॉरी माइट्रल भाल्व हमें ताको कहि परिबा एटा प्रायतः क्वेश्चन रे आसे काहेकि ना माइट्रल भाल्व से देदबो एमति बाइकोस्पिड ट्राइकोस्पिड रे हम जानि पारू किंतु माइट्रल भाल्व गोटे एमति के जिंस जोटा कि हमें हठात जानि परिबेनी ट्राइकोस्पिड की बाइकोस्पिड हमें जदि भलो कि पढि नथिबा एटा मो केस रे भी हेतिला मो एतरा फर्स्ट पीजी एग्जाम दवा पई जाइतिली मु हठात ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड भितरे कंफ्यूज हे गेली काहेकि ना मु सेतेबेले अदर नेम टा सेते माइंड रे रखि नथिली माइट्रल भाल्व बोल कि मोर सते ख्याल नथिला किनु पढिछि तथापि मो माइंड रे सेटा आसीनी आ मु बाइकोस्पिड ट्राइकोस्पिड मन रखि के जाइछि किंतु एग्जाम रे आछि बरमपुर यूनिवर्सिटी पीजी एग्जाम दवा पई जाइथिली सेतेबेले होछि कोन हला माइट्रल भाल्व होछि काहा काहा भितरे अछि एग्जाम रे पड़ी गला तो मु सेठी होछि भूल गोटे करके आस्थिली बदे मत लागुछि ଆମର ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ ହେଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ଭୁଲ ହୁଏନି କେବେ ବି ମୁଁ ୟାକୁ ଆଉ ଭୁଲିନି ତେଣୁ ବାଇକୋସ୍ପିଡ ଭାଲ୍ଭ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ମାଇଟ୍ରାଲ ଭାଲ୍ଭ ଆଉ ଟ୍ରାଇକୋସ୍ପିଡ ଭାଲ୍ଭ ହଉଛି କାହା କାହା ଭିତରେ ବାଇକୋସ୍ପିଡ ଭାଲ୍ଭ ବା ମାଇଟ୍ରାଲ ଭାଲ୍ଭ କାହା କାହା ଭିତରେ ସବୁଗୁଡାକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଭାଲ୍ଭ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଭାଲ୍ଭ ହଉଛି ସେ ଏକା ଆମେ କହିପାରିବା ସେମିଲୁନାର ଭାଲ୍ଭ ସେମିଲୁନାର ଭାଲ୍ଭ ହବ ତାହେଲେ ସେମିଲୁନାର ଭାଲ୍ଭ ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ ହବ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ରୁ ଏଅର୍ଟାଡ କୁ ଆସିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗେପ୍ ଟା ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଭିତର ଗେପ୍ କୁ କଣ କହିବା ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଗେପ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ଗେପ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗେପ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଇ ଗେପ୍ କୁ ଆମେ କହିବା आराम से जानी हबो ए गैप मन रखियार किछि आवश्यकता नाही से आपे आपे होछि हम मन रहि जिवो इंटर आट्रियल ग्रुप हम कहि परिबा इंटर आट्रियल ग्रुप इंटर आट्रियल ग्रुप हबो इंटर आट्रिया माने आट्रिया भितरर ग्रुप को हमें इंटर आट्रियल ग्रुप कहबा सेमिति याको मु कोन कहि परिबी इंटर भेंट्रिकुलर ग्रुप ठीक अछि राइट आट्रियम और राइट भेंट्रिकल भितर जदि हमें देखिबा आट्रियो भेंट्रिकुलर ग्रुप हमें कहि परिबा जे कोनसी आट्रिया भेंट्रिकल भितरे आट्रियो ग्रुप बा हमें ताको कहि परिबा हमें ताको कोन कहि परिबा ए जो आट्रियो भेंट्रिकुलर ग्रुप को कोरोनरी सल्कस बोली हमें कहि परिबा एटा मन रखियो अदर नेम सब बेले पई इंपोर्टेंट कोरोनरी
ସଲକସ୍ ହବ coronary sulcus ଆମେ କହିବା। ହେଲେ next ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ରହିଲା ବାକି ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା କନେକ୍ସନ ଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଟ୍ରିଆ ଭିତରେ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଭିତରେ ସରି ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଆଉ ରାଇଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଲେଖିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଫସା ଓଭାଲିସ୍ ଫସା ଓଭାଲିସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଫସା ଓଭାଲିସ୍ ହଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ କଣ କରେ ସେ ହଉଛି କନେକ୍ସନ ରଖେ ରାଇଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଭିତରେ ହବ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ହଉଛି ଲେବଲିଂ ଆମର ହେଇଗଲାନି ତେଣୁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଲେଖିବାନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିଲୁ ତାର ମସଲ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଆମେ ଫିଗର କରିବା ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ କଣ କଣ ରହିଲା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫସା ଓଭାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ କରୋନାରୀ ଭେନ୍ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ସେଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି କାଳେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଗଲା ହାର୍ଟ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି କେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାବି ହାର୍ଟ ର ଯାହାବି ତାର ୱାର୍କିଂ ଅଛି ହାର୍ଟ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି କେମିତି ହାର୍ଟ ଇଜ controlled by sympathetic and parasympathetic nervous system parasympathetic ଆଉ sympathetic nervous system ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ହାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି ଏଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଯୋଉ ଫସା ଓଭାଲି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ୱାର୍କିଂ କେମିତି କଣ ହଉଛି ଏଠି ତ କିଛିଟା ୱାର୍କିଂ ଆମେ କହିଛୁ ତଥାପି ବି ମସ୍କୁଲାର ୱାର୍କିଂ କେମିତି ହଉଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ହାର୍ଟବିଟ ର କେମିତି ତାର ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ହାର୍ଟବିଟ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ମୁଁ ଫିଗର କରିକି ମସଲ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇଦେବି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ହାର୍ଟବିଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟଲ ପ୍ଲସ ୱାନ ସିଷ୍ଟଲ ଆଉ ୱାନ ଡାଏଷ୍ଟଲ ମିଶିଲେ ୱାନ ବିଟ୍ ହବ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ବିଟ୍ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ରେ କେତେ ଥର ବିଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେ 1 ମିନିଟ ରେ ହଉଛି ହବ 72 ଥର ହବ 72 beats per minute per 60 ସେକେଣ୍ଡ ହବ ତାହେଲେ 60 ସେକେଣ୍ଡ ରେ 72 ଥର ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ହବା ପାଇଁ ଟାଇମ ତାକୁ କେତେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ହବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ 60 by 72 0.8 ସେକେଣ୍ଡ ହବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି କେତେବେଳେ 0.8 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା 1 ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ଆହୁରି କମ ସମୟ ଭିତରେ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଥରେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ 0.8 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ମାନେ ସେ ହଉଛି 72 ଥର ବିଟ୍ ହବ 60 ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେ ହବ ତାହେଲେ ଏତିକି ହଉଛି ଆମର କହିପାରିବା ଆମେ ହାର୍ଟବିଟ ର କଥା ଆହୁରି ବି କହିପାରିବା ଯୋଉଟା ମୁଁ ସିଷ୍ଟଲ ଡାଏଷ୍ଟଲ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟଲ ଆଉ ଡାଏଷ୍ଟଲ ସିଷ୍ଟଲ କାହାକୁ କହିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଫେଜ କୁ କହିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଫେଜ ଆଉ ଡାଏଷ୍ଟଲ ରିଲାକ୍ସେସନ ହବ ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ ରିଲାକ୍ସେସନ ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେଖିବା ହାର୍ଟବିଟ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟଲ ଗୋଟେ ଡାଏଷ୍ଟଲ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଷ୍ଟଲ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି ଡାଏଷ୍ଟଲ ମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ ହଉଛି ତାପରେ ହାର୍ଟବିଟ ଯୋଉ ହଉଛି କୋଉଠୁ ତାର ଯୋଉ ଅରିଜିନେଟ ହଉଛି ବା ଅରିଜିନେଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଧର ସାଇକେଲ ଟା ପଡିବା କେତେ ଟାଇମ ଡ୍ୟୁରେସନ ତାର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କୋଉ ମସଲ ମାନେ କେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇକି ହାର୍ଟବିଟ କୁ ଅରିଜିନେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲେ ଏତିକି ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସାର୍କୁଲେସନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ଯେମିତି କି ଆମର କାର୍ଡିଆକ ସାଇକେଲ ତା ସହିତ ହାର୍ଟ ର ଟାଇପ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁରୋଜେନିକ ମାୟୋଜେନିକ ହାର୍ଟ
ତା ସହିତ ଆମର ମସଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା କଣ ମସଲ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ହାର୍ଟ ରେ। ଆଉ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି। କୋଉ ୱେଭ୍ କେତେବେଳେ କଣ ଚାଲୁଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛି ତାକୁ ବି ପଢିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆମର ରହିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରହିବ ସାର୍କୁଲେସନ କୁ ନେଇକି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ କହିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଟିଜିଟି ଏକ୍ସାମ ଦେବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ୟାର ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପରେ ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।